1977 নিসিমি এই আমরা বাংলা আগে আমরা হিয়া বলনা তারা বাঙালি আবো বউনি বুদ্ধিজীবী বেশি না খেসক রো আসাই মানে তাও তিনি 1977 নিসিমি বরক নন দুঃখা সিনক তো বরক যত ইয়াং বরক যত ভাঙ্গো সিমু ইয়াং আসিনো ফান মানো তাও সিং নু খাতাম যাওখা 2025 ফাই তারা বাঙালি রক বখরকসে বাসাওখা তাওকা পরকসে আগরতলার কার আমরা বাঙালির কয়লা সরকার বাঙালির जों हिंयाको जों যদি হিংকায় আমরা যদি বলি আমরা এখনো বলবো না আমরা এখানে প্যারেড করব না লাঠি দিয়া লাঠা সাবধান কারা তারা বাঙালি থাকবে না এটা চলে যাবে আবার শেষ হয়ে যাবে বাঙালিদের মধ্যে শেষ করবে বাঙালি সংগঠনকে সবাই চায় রাজনীতি করতে এই আমরা তারা বাঙালি করে কেউ এখানে রাজনীতি জীবন কিছু করতে পারতো না কাম শেষ তিনি নরক ফাইমান বাগै आं बारगे हामबाय मारो এবং नरक गुबै गथमानो नायथ'गै फाइमानि खानानै जोंनि लोगोरनो खानायनो बागै তিনি অমহাইকে চিনি ত্রিপুরাসানি বিসিঙ্গ যে ককথুম বা কথমা থুমনাই রক ন খানি ককন সানা মুসুমনো মা সামানে অব উলিয়াव न बेलाखेनो खाबाय खुबायके हामबाय मारो আসলে पलिटिक्स तो सब समय करेंसा जागा तो गया पलिटिक्स अनेक समय चेंज हो आबहावा तो माने आबहावा है इन 1967 टीयूजीएस जन्मखा जून 10, 11, 12, 1967 साल जागा काइंटा कपड़ा सदरनी काइंटा कपड़ा खूब जागा मुखासे थुङो खायफानो याकुं माइबां सरकारि गुराक्रे आंगा प्रुफ बेलाखिनो सरायखो आंनि बयस जुदि साइथाङा गानि जन्म किन्तु 1961 आं मै इतिहास साइदंता आं खालामन आजराव एमन त्रिपुरा राज्यनि कोनो पार्टीनि लिडार बाद करे बाजुनिया स्वर्गीय दशरथ देव बंशी ठाकुर अमहायख्लायै ताबो टीयूजीएस नि जरा लिडार दंनेर मैक्सिमाम सीपीएम नि बर कांग्रेस नि खायनि बर बरगवा जरा दं तामनो दरकार नांगै आ दिनक मा कुथुम लायकेना निश्चय सेमान कारण तुरुक যারা জাতীয় দল খাইনের কংগ্রেস মনমোহন দেব বর্মা চিনি ইয়াং টাকার চলানি জাতীয় দল খাইনে কমিউনিস্ট পার্টি খাইনে চিনি লাম দশরথ বড় পর্যন্ত তাঙ্গি মাথা করা একটা প্রয়োজন নাঙ্গো হনিনো কিন্তু আজরা বড় আরো গ্যাদারিং মাংখা ও গ্যাদারিং মানে হইতিনো চেংজাখা আপু কাইসা आंचलिक राजनैतिक दल आंचलिक जातीयतावादी एक दल ई दल खाइते जों जखन जोंनि बयस खूब कमनो जों साइमाय थाखा रायसायनो जों क्लास 6, 7 दक परिफुर दगनो जों किन्तु अ दल इनभल्व थाखा टीएसएफ नि बुंरुइ के आबनि परे अ दल 1974 आपन खाना किंतु ताइब तुरुक फानखा आप जॉइंट एक्शन कमिटी वो जॉइंट एक्शन कमिटी रो चिनी
बुबाग्रानि नियाखावानि राजानि जोंनो जरो रिजार्व खाई खालामनानै आबनो যখন सबाई किया कांग्रेस सरकार आबुनि बिरुद्धे যখন आंदोलन खायना थांफ्रकाय आफ्रकाय जॉइंट एक्शन कमिटी नि TSF TUGS TUKS कर्मचारी बरिबदल आफुरा आसे याको एका जत आपुकुन TSU बकरी को गणमुक्ति परिषद सह खाइनाय ताबुक जे चिल्ड्रेन पार्क जे तमनि आरनो कोथुमलाया गेसिन तो लोगेसराय सराय बात मिसिला मा फयो गा आपुनि सिमिना आं जे नमानि तरक चिनि तिप्रासा जरा कम्युनिस्ट खाइना सेकांना चेंखा जों बाय जॉइंट लिते खाइना रिलिया कारण बनो साकान्दों तिनी TUGS बाय जुरि तंखांखाय नरक जुरि आंचलिक दल खाइयांखाय नरकलाय जीवन MP होते मालिया नरक MLA बुं मांगला नरक नम जागा किब्रि फेबिसिटी कम्युनिस्ट जागा थांगा कांग्रेस जागा थांगा आबुनि उपरंगाना जरा TUGS खाइना रनो समाज बयकट खाइया ताखुंनि बिसिं कायसा TUGS कायसा CPM बुमा बुफा थैमान थांलाय लिया कथिया थांबानो श्राद्ध कंसा जागां लिया कम को ये तो किन्तु yang जोरदार तय आंदोलन तिप्रासा जे शिक्षित जरा लेखा गोरों राव तरक TUGS नि फासिङो शिक्षित जे डिमान्ड आबताय हो साका कासार नै फैया आबुनि प्रमाण 1978 सालनि विधानसभा निर्वाचन हंखायनो किन्तु 1972 नो किन्तु बुधबा साखा 1972 सालनि माने बांलादेश बाय युद्ध नांमनि परे 1972 যখন विधानसभा निर्वाचन खा आपुर किन्तु TUGS नि कैंडिडेट प्राय जगह रिजर्व बायखा खरबसे एमएलए खा ना एमएलए मालिया जतनो जामाने द्वाजे तो आपुर तो जत আছে खासिया को सिसिया को 100 200 300 जाइबां थं एक प्रमाण खा नगेन्द्र जमातिया सागर जला बुधबासा फैयो या आमतै खलायै गोबां मानसिनि लिडार बुधबासा होय फेला हाइपानो याकारिया जाय आबुनि परे 1977 नि लास्ट दिगि माने 78 যখন ভোট মানে পরেখায় 60 जना एमएलए जिरि थांगा सब যেমন চইলাম তাও জেনারেল আফুর জেনারেল তো নেই समाचार गचिन हरिनाथ देव बर्मा शांतिर बाजार द्रा कुमारिया ओमपी नगेन्द्र जमातिया बागमा रतिमोहन जमातिया मोट 4 जना न रहरमानि परे नो एनादार माने आलादा कोनो टाइप पार्टी नि कोनो एमएलए फाइलिया एকক CPIM अर्थात बामफ्रन्ट CPI RSP अमुक थग माने बड़ बामफ्रन्ट 56टा 56 TUGS 4 16 बिसिङ कांग्रेस नि माने कोनो दल सिक्रिका yang आंदोलन ते जोरदार खा कि आपुनो 1977 साल आपुर के गिरो 19 आपुर किन्तु बीजेपी আমরা বাঙালি তীব্র উৎপত্তি থাকা আমরা বাঙালি আপুরব উৎপত্তি মানে আছে খেতা বাঙালি রক্ষানি বুঙ্গই পরব আছে খা যে আমায় খাই जों একটা ডেডলাইন লিখা TUGS नि লিডার যে আগামী 1978 সালনি 31 তারিখ ডিসেম্বরनि बिसिङाव যদি न जोंनो जुदि 6 शिड्यूल बा अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल रिलिया हंकाय जों खुति बुइन हारसिनाय जों एरिया खागिना हारसिनाय आबो बुसुक जरातै बरक विश्वदेव बर्मा संनि लेक्चार हंकाय आफुर जुब नेता हंकायचिनि तावना देबुदा देब्रत कलय संग्रह आबुनि परेनि जों तावना बन ए जे ताबु अमिय देव बर्मा सं रवीन्द्र देव बर्मा सिनियर yang Morpara विशाल मीटिंग TSF नि आपुरंगा yang सेंगोतां फैजा TSBF একটা ভলান্টিয়ার্স গঠন খাইলেকা থিজানা কাছিনি CPM नि মন্ত্রী नि থিজা কাছিনি
खगेन्द्र जमातिया बुंगा इंस्ट्रक्टर माने फोरोंनायता के अम हाइके इवेन जितेंद्र चौधरी पर्यन्त मीटिंग दं TSM नि मीटिंग बुफा CPM नि MLA माने कारणे ब किफिले CPM गई दाबो CPM गई तो लेकिन 1978 सालनि सिनी जे ओइ जे तुंगनि तामने तेलेमुरानि मोरपारानि कन्फारेंस किन्तु बतो केबा कि न फाइते फाइते CPM একটা চক্রান্ত খাইছে অমর প্রতিরোধ খাইনা থাকাকায় আমরা বাঙালি তৈরি মাখাই না ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি সাইতাঙ্কা মো CPM অর্থাৎ স্বর্গীয় ত্রিপুরানি চিফ মিনিস্টার নিপেন চক্রবর্তীর সঙ্গে ইয়াক বাইনাও বোতাফু প্রমোদ নগরনি MP MLA কম কয়ে কিন্তু yang দশরথ yang MLA नो বরংনি চক্রান্ত বাইনা আমরা বাঙালি গঠন খালি বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র খালি 1979 মিনি দাঙ্গা আপ্রু একটা পুরা একদম সাংঘাতিক অবস্থা जों सिनि बागै जों फाइट खाय बर पांचिना बागै फाइट खाय फाइमासा फाइन दं फातानि बर सबसे तेलेमुरानि मोरपारानि खामपारनि yang साइड बायनि चिनि बर आफ्रु तेलेमुराव दादे बुसंनि जागा दंमै मानि जों इच्छाखाय चिना तेलेमुरानि जागारावनो जों फालिसिन बर yang kunjungura माथांका मोरपारा मा फाइका आयंग ताने बन ओ जे ए जे टाउन पुरनि तो मारक महारानी पुरो थामाला मारक अब बिराट जतन पुरा जत्त जमातियानि यांगे कलय आइन जमातिया आमति जागा तो माने शेष मन्द खारि माथांगा सिंगो आमति रक्ट गथना 1980 साल हिंकाय जोंबो तो आसुक दंमैया जेन मानथाय मानानि बागै जोंबो 1980 सालाव हिंकाय yang दा बिजय बहायनो TUGS नङैनो टिपुर सेना हनाय जाबायसो जोंबो वाइटसन ते कुन जागालिया फानाव आगरतलानि चिल्ड्रेन पार्कआव थाङैसो वाइटसन लाथाबाय पेरेट थनै फुनुकसि हंखायबा बाजाराव ते गरम खानामलै आफ्रो ओंखायनो फौजदारि मामला चांगासिनो ऊपर प्रचुर नेतानि ऊपर बुथार जाखा तारपरे बुथार जामानि परे दिनै मामला खायजाक रमजाखा yang तामने बनो 1979 नि आगे yang तामने बनो अमरपुर थाना अटैक खायजाखा मिजुरा बाय MNA ब्रो बाय माने त्रिपुरानि इतिहास माने सांगेरि बे मेटा आबुनि परे हेंकाय दाङा नांमानि एकटा मात्र कारण चिनि दाबिनो नरजरि मुस्लिम बिसिं रिहांकाय जों त्रिपुरा सरकाय 1 तारिख जुन इसिमी 7 तारिख जुन जरासों 8 तारिख जुन जरासों ताय कोनो बाजार चालियो जतन हड़ताल लामा हड़ताल नहीं पूरा त्रिपुरा बयकट आज सुযোগ से लेम्बुसरा प्रदीप देवबर्मन प्रथम TSF नि GS तमानि बिनुपुर आक्रमण खा ए आक्रमण परे खाना पूरा अब तो हैन दांगा नांसिनाय अमरपुर फोन करै वायरलेस करै किछु करै किनु भाई जे एकई समय आबो एमन बरनि प्री प्लान खरचिनुपुर आक्रमण खा सदर आक्रमण खा तेलेमुरा आक्रमण खा नील विशालगढ़ आक्रमण खा हद्राय नील सिलगाती सबैका गोलागुली खेबैका शांति कमिटी पुलिस जों शांति नहीं फै कगै बेथार का फैबैका आमति गथाना परे दाङा नाखा एरा समय के TUGS नि कोनो लीडर बात करी क्या TSM में कोनो लीडर बात करी जरा कोनो रकम खाना रख यखा किंतु रिपिटिंग रखा तोरसा रखाय जाका याबनि परे अबनो पॉलिटिक्स कम कय किंतु ट्राइब्यूनल गठन खायका TUGS नि लीडर न कम से कम 20-25 बছর जेल तरिना बागि ट्राइब्यूनल गठन खाय जाका बयरा किंतु एटिओ निपेन चक्रवर्ती कालवाइन श्रामका आबनि परे के सारा त्रिपुरा मिছিল खायका सिनिबुरि रक दिल्ली थाका दिल्ली दिनेश सिंह कमिटी गठन खायका दिनेश सिंह कमिटी तामनि बागै त्रिपुरा दाङाना ओ दाङाना माने उपलब्ध ताम कारण दं এবং
কেন্দ্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফাইকা জয়েল সিং আবনো পরে অনেক অফিসার ফাইকা হোম ডিপার্টমেন্ট পুরা কুপলং যদি আবো ফাইসলা বিয়াকে বিপদ সিং লাইকে মতে আবনি পরে ন তামো অবনো ত্রিপুরা তামো রেখাই ত্রিপুরা সারন মথানি মান টিউজিয়াস লিডার মতলান থামাইকা ইয়গমানি পরে আলোচনা খাইলে কে আর আলোচনা খাইমানি পরে একটা জায়গা পাইছো ওই সিক্স শিডিউল নাই সিক্স শিডিউল রেখে বুঝতে পারতে পারছেন তখন এরিয়া ফানা খাইনার নাই এরিয়া খানা থাং সেটা তখন আবো না বিধানসভা পুরা নিনে মতো মাইকের ফোন বক্রফোন সবাই লাই নাই ওয়াইক চাল নিনে ও মানে স্পিকারে মানদণ্ড মনদণ্ড রমই নাই একদম বড় খড়গুড়ি ন এমন ওই শ্রীককা শেষ পর্যন্ত নিপেন চক্রবর্তী আক্রমণ মারিনকা সাংবাবু মতিকে তুমি ইয়াখো নগেন বাবু হরিনাথ মতিকে ইয়াখো ফাইলি একটা আলোচনা মা থাংলাইছে নাই সেন্ট্রাল ব্যবস্থা বুঝাখা নিনতাং দাঙানাং ইয়া রাষ্ট্র শাসন ঠিকলাই নাই রাষ্ট্র শাসন ঠিকলাই লিয়া শেষ পর্যন্ত অঙ্কে বড় 7 শিডিউল রানপাকি বড় কক মাস আবু যদি ইয়াঙ্কাই গভর্নমেন্ট চিফ মিনিস্টার সাহেব নিপেন চক্রবর্তী বোমা সাকা 7 শিডিউল রিফান্ড ন এরিয়া খাগিরিছি নাই সেন্ট্রাল বারবার চাবরি তঙ্কা 7 শিডিউল নি এরিয়া ডিমার্কেশন বা ম্যাপ খাইনা থাংতানি আবো বিরাট সমস্যা নাংলাইকা কিন্তু আপনি যারা চিনি কমিউনিস্ট যারা লিডার তোমরা কংগ্রেস তো আবো তো মাসামাংনি সাই থাকায় কিন্তু কমিউনিস্ট নি যারা লিডার তোমরা বড়বত পরিপক্ক ইয়া দিনে রমদি ইয়াং পূর্ণমোহন ত্রিপুরা অবিরাম দেববর্মা সংরক দীনেশ দেববর্মা সংরক মানে ইয়ত মানে যুবক যে বিশেষ কোন লিডার করে বন একটা বুদ্ধির ইনানি মতো বন কিচ্ছু করি যার কারণে বনি কে যত যুবক ইয়াং টিউজিয়ে সমান সিংখায় ওগুলো সে তরিক তরিক যখন ক্ষমতা যখন দাঙা নাখা রমজা পয়সা কেস নকি জাখা সাবলে জালো হাবি তো মুসুংবা হাই খাইজাকতে অনেকে সিবিএম হাবি থামাইয়া টিউজিয়াস অনেক নেতা প্রভ সিবিএম হাবকা আবন পরে দল তংতো তুই না দলনি রাজাকার বুংনাই দङ এখানে যে কোনো ব্যাপার এখানে দুষ খাইও কাই সুইনাই খুইনাইনি বিসিং समाजाव ত্রিপুরা दाहरना तो मास्टार से खाई बत प्राइवेट स्कूल मास्टार से हाइबन आबार एमएलए जाओखा एमएलए खा खाइते खाइते जोंनाय नायखा आसल आपुनि जे आंदोलननि जे मेजाज आपुनि जे मेजाज दंमानि सीपीएम हाय एत माने खुवाय सदर बिजाते सिमना खरक गुसुक बरगदा आश्राम देबर बथार जाका पद देबर बथार जाका आबुनि परे लास्ट फाइनाल चिनि अलिन्द देबरम बथार जाका आबुनि परे तिनि आरो माने शुधु बुथालायमानि खय तो बुसु बुथालाय कोन हिसाब करे नंनि रिं रिं इतलांगै बुथार खिउ तिब्रासानो शुधु क्षमतानो तुइसिब इतिहास साक्षी दं इगे बरक तुमनायबो बरक अबे आज ओरा जरा टिकि दंमोन जोंना पुरा 1982 जरा टीएसएफ दंमोन सेंट्रल कमिटिनि 83 अंका आं चम्पकनगरनि राज्य सम्मेलन अंका आं टीएसएफ नि आना सागानों रिजाइनि फैसिलिटी बयस मथा मथि इंका और लिडार मागनाय आमफ्राय एजिएस मिने प्रथम फाइमानि दंगा एजिएस टीएसएस नि एजिएस बो कमलिया 1985 सालाव एजिएस into the boot basaka process प्रथम एडिशन आस्तो बुट बाय आं हारियो आस्तो आसियो बाजाका हारिका 1989 थाङै उपनिर्वाचन एमएलए बासे जिडियु कमपलिया किन्तु अनेक रमजाका बार रमजाका आइरक्टाइ इनके तबुक 89 जरा बाय इलेक्शन बुट बासे एमएलए खा जेप्रो 1994-95 आज जनावर टीजेस तो टिप्रासारनि रखानि बागे आंदोलन खाइते 6 शेड्यूल मान माने यागुला ताबो 1995 जे राज्य सरकार अपरो चीफ मिनिस्टर दोसर डेट माने
1,35,000 বিদেশি ভোটার বন ক্যান্সেল খাইনি বাকি যে বুমর মানে নোটিফিকেশন অঙ্কর মানে ইয়াগুলো টিজিএস তামনি বাগে বরক তাইসা নারগানি বাগে আন্দোলন খাইকা আপনি তো এডিসিও সিএম তমনে হইনা ডেপরমা টিজিএস নি বব প্রেসিডেন্ট তমন দে আবনো বনো ছায়া কারে পার্টি নি প্রেসিডেন্ট একেবা 62 দাবি খাইয়ে যে সিএম নো সংজ্ঞা হইনে বাকি তামনি বাগে সুদ্র নন ডেপরমা নি আর থামি রনা মুজুনা তামনি বাগে 12 পয়েন্ট যে को खलाइनाय बरक नि जे 2 नम्बर रो जे तमनि 1,35,000 भोटार न तैसा नारगानि बागै टीजेस आन्दोलन खाइया ताबो अकंनो पार्टीनि कोनो पार्टीनि जे प्रेसिडेन्ट नङै दंदङाखाय तावनं प्रथम नायनाय 1990 नि सिमी 95 जरा टीजेस कांग्रेस जो एडिसिओ क्षमता दं जों जे जायगा बासाय दंमोन आगा और दंमोन ओ किन्तु चीन आमलानो उद्बोधन खालायजाब आ जराखे कांग्रेस नि और एनडीसी तो दं ए दङ खरकाम दङ नम्बर 1 नम्बर 2 खा जे पार्टी नि प्रेसिडेन्ट हरिना देव बर्मा अप्रूव ऑफ प्रेसिडेंट की ना अब कैसे नरक काम काय इनक्वारी खाई 1995 हरिनाथ देवबर्मा टीजेस तो तंख अब किसे नाय 1994 चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया हाय नबले ना साबो आबुंखा टीएन सेशन माने इंडिया नि जतनसा जाद्रेल निर्वाचन कमिशनार नि बिसिङाव टप गाइड अ टीएन सेशन दिनै आं खरां कतरखान आं साना मुसुङो 1993 इलेक्शन खा त्रिपुराव विधानसभा जुट सरकार पतन खा आउनो कल अनेक कारण दङ उग्रपन्थी तैरिकै ट्राइबल फोर्स गठन खालायै पाहाड़ अंचल मेसाकार खालायमानि परे सीपीएम क्षमता फाइका ललित देवबर्मा जखन 93 क्षमता फाइमान परे बनो जखन सांबादिक रक्षणका ललित बाबू नों जे तिनि सारेन्डार खालायमानि नों बलंगा थामता उद्देश्य माने आं गणतन्त्र पुनरुद्धार होननानै बागाता डाइरेक्ट आं सीपीएम नो क्षमता तुमनानै बागै हिनि सालियाता गणतन्त्र पुनरुद्धार खायनो बागै आं थांगो के 1985 93 नि परे 94 निर्वाचन कमिशन तो बिनि टेन्योर पायाखौ टीएन सेशन नि बरक सामारी रिविजन नि परे बर नायनायखा इलेक्शन कमिशन तो सामारी रिविजन ले 98 खानो लोकसभा नाय विधानसभा मुंगनाय आरो तम नुजाखा जे 1,35,000 जे जांमानि जागा आ जागाव किन्तु मैक्सिमाम चीन बरक दं आबो एमन चीन और डिमांड खाय जोंर किन्तु दा 5 नम्बर बोसोर 2 नम्बर नै साकामु 2 नम्बर ताम सैजा दं चीन डिमांड ओ डिमांड जखन जों ठीक खायो अप्रुव हरिना तमले बतम अपुस खायलियाबा और तो जों तामनि बगे मा खायमानि हिंगाय और मेजॉरिटी चीन बरक विशेष काय बागमा विधानसभा केन्द्रनि बिसिङाव क्लाइजा बागमा विधानसभा केन्द्रनि बिसिङाव क्लाइजा गुलाघाटी हाय जागा चीन बरक गोबां मा जागानि बरंनि न बुमु किन्तु गनो हयते आउट थांगा भोटार लिस्टनि हयते बसे खाजार लिस्ट आंगाबो ठीक सेमिया जों चेष्टा खाय दंगाबो दाबो आरटीआई फोरा आबो कारिबो जोंथि जनगण प्रुफ जनगण प्रमाण खायनानि बागै जों चेष्टा खाय दं बय खायाबा आं निजि खायनाय एका तिनि अनेक बोसोरनि परे दा हरिनाथ जे अकक सामानि आबोनो आं जुक्ति जागैया ब आ जरावनो अबनो प्रतिबाद खायै नाले पार्टीनि प्रेसिडेन्ट पर्याखाना दरगा दंमोन आनो सिंया वइनर बायके थां जदि थाङै दंखाय आनो सिंया वइनर सब अधिकारी बजे आबो साइसुनो प्रतिबाद खायनाय राज्यपालनो कक सावैनाय रुट ब्लकेज असम्भव আগরতলা তো কুমারঘাট রুট ব্লক असम्भव बुसुकतारी
yang sawata apru to TSF si khaibla apru abo soho je apru TSF tongo karon borok joto nukja ajorani je TSF ni president rongno naitugino jodi tiklai ka hangkai পরিষ্কার সেই মানে যে দিনী গঠনা তামো আপন গঠনা তাম তাও যে কংগ্রেস খাইতো না শব্দ জমাতিয়া সংতম আপনি যারা অনেক লিডার দङ বুঝারবা তারপর নি ডক্টর সুগেন্দু সন্ত বত 83 বুধবার যাক আপর বিজয় রাংখল সঙ্গে আলাদা বাসে যাক বুধবার যাক 3 মিনিট একটা নিজিনো sakno purity phunugui nai te onjono sapo gori thinjono gabo kun lap ri jaga ani bekti nang approach no kun khailiya ke bono sai mane liya nang tawrogo oroni borok joton sai mane bobutei bekti jenga kongno sana thenya jenga ebong bota tongja koi sote toni thungbono ববিনী জীবন কয়টা পার্টি সেলাইকে আববন সেমা নাই এবং বাইকেই 1995 এনসি দেববর্মা টিএসএফ আপ্রো মন্ত্রকলয় তাগো তংজাখো মন্ত্রকলয় কিন্তু প্রেসিডেন্ট টিএসএফ নি টিটিএনসি অখুমুলঙ্গন অঙ্গ তাহলে বলে টিটিএনসি খাইজাকা নিজেরান বিসিং একটা দন্দং লাইন টিটিএনসি গই ব বিনি টেনিয়রসি পায়াখো 94 ni last 1994 ni last digio borok 95 bo president tong nai ba 1994 90 91 92 94 95 ken election 1995 edition 60 ni election jawka কিন্তু 6-7 মাস আগে না বই সিএম কো করিকা আপ্রকাই অমিয় দেববর্মা সিএম স্বর্গীয় অমিয় দেববর্মা সিএম আজরাও TJS ni president jur khai bo president sagina abu sorte ko ke bosya are uni 2000 যখন চট পার্টি ইউনাইটেড গতি প্রসার থানচাই নাই কোন বনত সর্বসম্মতি ক্রমে প্রেসিডেন্ট সামবো আর যখন বুটাবুটি গাকে যখন হারি গাকে অমত চিহ্ন তো ডেমোক্রেসি সাংঘাতিক আপ্রু নং সবতে নাই নাই 1995 ni pore je jeng je khlaimani darabahik je phaimani 2000 IPF ti sorkar phaikya 2002 angkaino jebabe hok je sani pressure pangtung TJS sebaikya IPF ti sebaikya tarpor hills people sebaikya jotono sebaikya kinka jaga phailekya phaimani pore প্রেসিডেন্ট সবংকা বিজয় রাংখ মানি মালিয়াবো কোন মতেই মানিয়া ব বিজয় রাংখ মানি মিয়া তে আমতি ব্যক্তিব ব বই সমাজরণ জীবন ব কামনি সালাংলি হাইছে সমাজরণ তো থইজাকা কিন্তু সমাজরণ যে লেখা লিখি যে কোনো ব কোন মতে ব মানি মিয়া যা আপনি বাগাই ন ব বারবার সাইতङ ইতিহাস বুলংলা tiklai nyakai tiklai lainai te anghai obiggo mana senior tongko rangkhol tongko bijay rangkhol jagodish deborma ke thang tongko bonno thang sungi dinaro o gotona ang tini tatal dasa na ang kuno omo bano gujasa angbo ekbar MLA engka tabo EM engka angbo 25 বছর বিরোধী তংকা এর আগে 17 বার পুলিশ বার রমজাগই 5 বার জেল থাঙ্কা অনেক স্ট্রাগল খাইবে গেছে ang bo subject to ni se jonoprio ani khasuk jangka horina debormasi boba ano asuna hamjago ang 1983 o bai horina debormani bihik ki parani deborma simnawo sabai budbasa obiram deborma মন্ত্রী bai kom to korilia bai haisi 1983 রবীন্দ্র দেববর্মা yang TSM ngi budbasa yang orame beli arabo kabar khaiter yang kabar khainani ang election agent aro election agent daitto thungdoma yakon apru saifar khonai pang tong je kono kok satani gothani ke motamoti komya aba ke nagi 1983
1985 সালে आंबो बुट अब्लाखाय आना सागा मा बासा सिनाय ताबले नि बो जरांखा के अमो nga इतिहास को जों हायना पेप्लाय फेबले जों हायना पेप्लाय फेया सिनहने कारण आनि नुखुं एकदम हामिया नौनि हयतो तिख्लाय रजाक आनि बाबु आनि मा थैमासे आं 13 दिननि 2 दिन परेसो सफै 1982 साल आनि मा थैमानि गाय थैमान जरानि यां सप्तम तपसिनि निर्वाचन आनोखाय दायित्व राना कुसुम देवबर्मा जेतु टीएसनि प्रेसिडेन्ट आगार डिउटि थांजा ठीक 1982 सालनि 1 तारिख जानुवारि 1 जानुवारि जों ख्रिस्टान आं 1978 सालनि बेप्टिस्ट ना जा गां जखन आरो कायसा प्रग्राम पाइजाक ताउ जसुआ बड बलम्बरथन प्रमोद अमरदीप और निजार पियुष थानाय धनंजय और अफिसार पत्र साइ थानाय बर बाइखे कायसा पान्डा पाइ फाइ जखन बर मैदान आफुर जों स्ट्रंगली बर मैदान जखन जों फायो आफुरानो बरखासो नि मा थै जाने आं साइसुनस खवाइनि हिमै फै आबो आइखा आं बारा सबै किन्तु माने स्ट्रागल जों खाइफि जायसि क्या बजरी जायखे खाइदों खाया खाया दिनै अ जागा आं असियार ताइ सासुनानि इसोरनि निश्चय कोनो कारणे फांथं आं तिउ आइएनपिटि दङसुले आइएनपिटि तंतुतै एलायन्स माने मात्र जोंनो 5टा सीट रेखा 5टा सीट माने बुजोदं बासाबाय आं बासालियाता का आं सीट आं बागोखौ सोलायलियाखै आं बासालियाता आं अलरेडी पार्टीनि सामुं थांनाय त्रिपुरा मथाबाय आइएनपिटिनि एलायन्स न जस्ट केपना जुद्धार सामुं थांनाय हिनै नगद थां तमने 2021 आं कृषक हिसाबै आं गांला रखायो बुफां गायो माइ गायो सामुं खायो आं गांलानि वातिवावै बेरा काकमा जरासै आफु तो फुन चालुं खाबा फुन नायमानि नाम्बार सामिया बोबाग्रा आफु बोबाग्रा फुन खायो नों बुट मा बासानाय आं सागा बोबाग्रा आं बुट बासाया नरक चिनर अनंत देवबर्मा सेरिजाक सिमा तमाकारि गो चिनि तुपिनता आं बना 100% पास खायनाय ता बुंनो फायगारि गाना बोबाग्रा आं तनि नुतलिया आं तो त्रिपुरा मथासे त्रिपुरा आरि गो आइएनपिटि से आइएनपिटि नों पासता सेरि किबा जेकोनो बरन नों पास हेनि पास फायगारि फाइनानि सिगां जत्त बाइन जग जखायफु चिन्ता गारनजि वा अन्य जागा थांजाक आनि पार्टीनि लोकेलनि कर्मचारी नेता टीएसएमनि नेता टीडब्ल्यूएफनि नेता आब्रो टीडब्ल्यूएफ त्रिपुरा सुन्दर नारी बाहिनीसि आगमता आब्रो जत्त मिलिया कइसि किनां जत्त सुमिसे फाइसा बोबाग्रा अनुर बार खाइमाने परेखा ठीक আছে बासमान परे आब्रो तो बिसु गेतु आलादा আছে बिसु गेतु तो बहुत एमएलए का बो एमएलए आंबो एक्स एमएलए न किन्तु आंबो थुंगमाया किन्तु आं सावटा नों एमएलए आंबो एक्स एमएलए काकाबादि जा बहानि बागिरा आबादि जा बफबाय आं खूब खातिर बुमु कायसा हायनाय आं दागो बुमु आं हायनो रबिन्द्र का बन बो फिल के आने आं फिल के क्या याव मंगल बुट पासाव मंगल बो एकदम सीधा आईपीएफ नि नेता कोटन बबो बबो आइछन पूरा जेरा दिकोन नि नखरि फेमस ला बबो कमियाबले माने लीला खायसे का बोबाग्रानि आपुनि जे मेजाज माने बिनि जे अगर तिनी एनजिओ तंफ्रो बां कांग्रेस खायफ्रो एलायन्स फ्रो जों तो जेतु आइएनपिटि एलायन्स मांनि केपर बाय आप्रो हायके जों अ जागा फायसबाय बाफ्रो कांग्रेसनि लीडर तंफ्रो जों बयसिनि जा आं जखन एमएलए फ्रो बासालाय फ्रो बाफ्रो रायसासिको जों थांले 82 रगो बिन बयस बसुबा 82 रगो बिन बयस ताक बसुबा 47 गने 82 नि हिसाब माइनास के नेला बसु बिन बयस आफ्रो निगा हाइरक हाइपन चिन बोबाग्रा हि साइनेस जों आफ्रो सनमान दो महाराज बोफाना जेबाबो जों सनमान दो बुमाना जेबाबो जों सनमान खालाया एकैनो विधानसभा आसुगलाय माने बुमा राजस्व मंत्री जों एमएलए आप्ति रक्त माने इतिहास तै आबानि भाग्य सबचरानि भाग्य गाहाम दसर हाय बरक विधानसभा कायसाव एकरा सभा मा तंमानि कमया ब हिसाबा आनि दादुक लायो आनि थागुंकाय खुवाइनि
এই হিসাবে পারা কানা কানা বড় বাইনা বাইনা হয়তো আত্মীয় লাইও গাহাইকাই নকল লাইকা আর খাইজা সাথে সিরি খলাইছো নকরে ফেকে যা কুম্পার রমন খুলমুই মোটামুটি ফাইলাই যাই আত্মীয় নখ বিশিং নখ বসানি আইডিয়া যে নখ বিশিং নখ বসা মাস নাংসি নাই থামবুয়াং খান জারানা ওকে দশর দেরনি পৌঁছত আগে কবুই দে এ কবুই কিন্তু আর আজ নখ বিশিং নখ বসা গুন্ডা যে খাইমেন আ গুন্ডা তো কাপলা হাবি থামে ইয়া কা বাইকে মানদাই বা ওয়ানজি হাবকা বা বাইকে ওর অগ্নব ফাইকে বা নিনি জম্পুয় বাইকে হাব জাকাবেন না নখ বিশিং নখ আবু রকা বখাইমিয়ে নং যতদিন পর্যন্ত নিনি কনসেপ্ট ন আলাদা নং ইয়াংখাই বলে নং ন্যাশনাল পার্টি বাই দंनाय ভারতের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সিপিআইএম বাই दंनाय यां गणमुक्ति परिषद बाय दंनाय आगोले बुंति जात बाबो रुंकाय नियो याकुं कोंनै बर खरसे रिमिया बक्लायनाय नक्लायनाय गनों जों चिन कनसेप्ट गथम जों रिजनल दंनाय कांग्रेस बाय एलायंस जों चिनि जे डिमांड 125th amendment 1994 निनी तामना रतिमोहन जमातियानि पारा खुंपुइलंगो प्रथम डिमांड 125th amendment मो डिमांड नो दिउजियास नो प्रथम 1994 सालो दा हरनेन बतंगो बिहार राज्य सम्मेलनगो एकमात्र एमएलए बजागा राज्य सम्मेलन এই যে খুंपुइलंगो उदयपुरनि बागमानि खुंपुइलंगो আফ্রোসি ও ডিমান্ড প্রথম মূর পাওয়ার অধিক ক্ষমতা অধিক ক্ষমতা যা বুঝে বেঙ্গাই জাকা কিন্তু তিনি 125th amendment যখন সব দেখে 125th amendment তাঙ্গি শান চিনি তত্রাও AK-47 করে অ্যাপ্রুভ এসএলআনি দাজা খাসেন সেই যেমন গুলি পার খাইলিয়া नाली दाजाखा रमित लांथाङा न जगदीश देरबन लांथाङा तलांनि थाङा रमित लांथाङा दुहाय नों बुध मा बाजानाय आं सागा तां बुध बाजानाय आं जे बुध बाजानाय ठीक আছে जों मनो समन्तन खायबो बुध तुंगया बरंग तलां जाखाबले आनो खगि लांथाङा आनो तलांखा अदेक लामान पुरा आं नुखा जे आनो तलांनाय र रिजा रिजा एकदम डिसेम्बर मासो बुसो गोजां नोंसिना खायनो Anarok kesam, enggak tahu sweater tunggu, bunglo di mana bagai bor, anak khairok jauh odek langit piok lana. Ia kan gua Bangladesh so buthari anak tu buthari ya. Kira Bangladesh so tuni khamla anak bu. Nangai maya kan akrik thangsri sar. Mungkin tu para tong mangalah ni saunga, para mat tungli khari ma kita, abli. Cie boya tahu tu cino, ngorong bayong ngorong apu. Jadi tiap ni baru zatar apu tong malia na para. Nukai bukan nok akromon kajaka, ani angoni tomane house guard ni masana kulikai buthari kelanggai, filia jaga, saya pasta apru to thino rifle kelang thang jaka, komli abli, amti ki bhajak. Family hisabe apru house guard mano. Family hisabe sing mano, aro akromon kajak, mana sob somel target apru target. কোনো রকম টার্গেট খাইজো আমার রক্ষা আর বড় ভাই পদ্ম কুমার দেববর্মা বুথার জাকা সিধা ইয়াঙ্গ ফুঙাইছে না রথটা দুল যাত্রা আপনি পাট বেলে খাইছিন বড় পাট নি দাম দङ পাট বিসিং দङ সিপিএম नि ক্যাডার ও মতামনা বন পেটওয়া সিলাই পেটওয়াটা কালটিস আবো ভাই এমন বাবা টাকা বখাই খেসারি সমনে হনে মানে তা তো ফাই हम संग कहती से कारण करीब लाजो को कारण हाके हम संग से जिली के बाद नुहुर के होबले खाकला प्राम जागन से आंखाय वाइना बुइसौ हुस फुसौ बरक आनागुना बेले फाइजाक नों खरगता गुरिसलि आनि थमा जागा सजं बुनि बांला सागा जे 82 रग नगो माथुयान जीवन नगो माथु खूब कम बुनि बिसिना नेया बुंगो नगो सुग्रग बलंग आमतिके मांगसी ताऊ या करी हाजी जेलो तंफ्रु ऑफर तलां थांगानि बागे ऑफर जुगेश चक्रवर्ती सौ नों जसखौ चाकरि नारि आनगाना तंले सो सार हारसिदि
TSF खायना मासा तनिलिया पर जब साख्रि बायखान याक्सि याग्रा ना yang साख्रि खायो যদি आंनि जीवन जो खायमा साखजा खेबा आं बुनो साख्रि खायसा फरा लांनाय आबसाने इमा आं 1989 निस्मि जे एमएलए प्रो आंनि गारि उक्लगन आं अफरति गुरिब्लाय स्टेट गभर्नमेन्ट त्रिपुरा स्टेट कोअपरेटिभ बेंकनि बेंक जक्तन साख्रि रुबनाय आं जेरा कहिको आबो इतिहास थाङा तो माइ खमसा पछाय आंनि आमाला जे आं जे बरनो नाइटु गई साख्रि माने बिन बोसोर दाबाल डाक्टार कइनो दाबाल डाक्टार खरसे या बोसोर खरनै डाक्टार तीनटा ग्रुप दं आंतै अफिस टीसीएस फोर दं अफिसार फोर दं मायो न मास्टार खाय दं नाहारि रिङि नाहारै आंनि बेंक दाइरि फैबो मास्टार तो ताबनो साख्रि जासिया कादि ओ साख्रि याखरि मांला लगे लगे तुमिने आंनि बন্ধु र आबो बरते याव सुजुग न सब याकरबा तिनी आज सुजुग तिनी और मायां मामाना मामालिया साइमेलिया 17,500 साख्रि जुदनि आमालो जोंहा फेक्टर नङै माथां नाय जों 2028 जुदि न ताबुक जों कामगे खायथांनि त्रिपुरा मथा अ फेक्टर जुदि थांमांखाय रां रहैया दिसो आपु सुदिर मजों रां रहैया हरसा हरन कमाइथों जों एमएल हुसेरि 10-15 जन 6-7 जन एमएल क्लान्टाव कारण जों बर 24 जों 8 टिउजिएस 8 बर 24 खेला बाहायगे मोनथोंमान हरना छौ आं लस्करनि केस खायो सुप्रिम कोर्ट लस्करनि विधानसभानि प्रोसिडिंग दं बय आरो जुदि न 91 90 नि प्रोसिडिंग नायखाय आरो फार्स्ट क्वेश्चन खायनाय रविन्द्र देव बर्मा जूनियर आं प्रथम विधानसभा याक्सि फां फां खायै आनी सरकार पानो केन लस्कर सम्प्रदाय के एसटी থেকে বাদ দেওয়া যাবে না সুধীর মজুমদার চিঠি খবরিব जों बिल पास खायखा बन बातिल माखायखा विधानसभा आबनि परे नियाङै सुप्रिम कोर्ट थांलाय किन्तु विधानसभा जखन बिल पास होगा सुप्रिम कोर्ट अनायासे नाबनो बातिल खेरेखे बन लस्कर किन्तु प्रथम तिक्साय बांगनमलाय आं साबले जे वानजि बाय कायजांनाय बारा वानजिया जारा नन ट्राइबल बाय जे बोरै कायजांनाय बनेस्टि केन्सेल माखायनाय आं बरक सिगां नङा हयथ आं जद जागासो थांबाय बा किन्तु आंनो फार्स्ट जुदि अकक साकाखै आं साइमिया 91 2001 आं पुइला र कायसा प्रग्राम आं आदिनो जत्तनसे कर्मचारी मिटिं आं चिरि खक्सो नय हल आबो तो आं तिसारि माखाखै आमी जारा भलिबल थांनाय रबा तिसारिता जारा एकदम गखायनो अयनो बरक सबले तिसारिता अमनता नियम बा गामरते दङ